Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Time is short, Private, so listen carefully. Halo teman, ketemu lagi. Kita mau main game baru ya. Game demo, masih demo gamenya. Ini baru download dari Steam, namanya adalah Xenophils. Apa artinya ini? Perasaan Xeno kah? Xeno ini nama orang atau gimana? Kita nggak tahu juga ya. Jadi langsung mari kita mainkan new game. Ntar kita setting dulu ya. Aman lah ya. New game. Day 1. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Time is short, Private, so listen carefully. I won't repeat this twice. You are the last bastion that protects us from space trash, illegal migrants, and terrorists. The job is hard, but at least it pays. Poorly. That's all. The inspector will tell you the rest. CO out. Oke, tugas kita di sini adalah sebagai penjaga pos. So, you're the new inspector, huh? Okay, let me give you the gist. Look at the screen, make sure the database photo matches the arrival's appearance. Take your time. Better to double check everything. Any mistake could lead to our homeworld's destruction. If you see anything suspicious, you're fully authorized to use lethal force. Get your service weapon, the shotguns on the wall. Oke, jadi kita sebagai penjaga pos harus berhati-hati ya, karena masa depan planet itu ya, planet apa itu nggak tahu, bumi kah? Ada di tangan kita coy, sebagai penjaga pos antar planet ya. Oke, kita dikasih senjata di sini. Everything checks out, open the barrier. If not, Mhm. well, use the shotgun. That's it. Everything else is verified by computers. And now, open up. I want to go home. Oke, kalau ada orang yang mencurigakan, tinggal kita tembak saja ya kayaknya. Ini kayaknya bos kita ya, oke. Good luck, rookie. See ya. Oke, silakan lewat bos. Zipoflop Riebkank, Ubadi Yibel Snort Wambo Ubatuba, Creek Snap. Ini alien kucing kayaknya, atau marmut ya? Bahasa apa? Nggak tahu. Kita identifikasi dulu ya. Mukanya sama kayak di gambar. Oke. Kalau sama kita bolehkan lewat ya, karena dia aman. Aman kayaknya ya. Replap. Oke, silakan lewat. Oke, next. Those losers didn't let me in Space Vegas! Yeah, well, I'm gonna go build my own casino, you bag of bones, with whist and harlots! Oke, ini siapa ya? Gak ada namanya. Ada sedikit perbedaan ya. Sini dia pakai rokok, di situ enggak. Terus matanya juga beda, cuy. Mencurigakan nih ya. Kita tembak saja lah ya. My gleaming metal ass! Wow, a real customs office? I didn't expect to stumble upon one. And you're going to check my papers by yourself? That's so Stone Age, isn't it? Oke. Sepertinya normal ya. Boleh lewat? Silakan, Nona berkacamata melingkar. Okay, let's start exploring this little planet. Ada CCTV cuy. CCTV-nya selalu ngikutin kita ya. Nggak bisa dihancurin. Loh,
Ada apa ini, cuy? Join the ranks of the DBPF. You'll be Oh, semi-regularly paid. kita bersihkan shotgun kita dulu ya. I see you've got the hang of the job. Sure, you could have done better, but the share of unnecessary victims is within permissible limits. Tomorrow you'll have to do your best, so make sure to get some rest. CO out. Feeling lonely. Tidur aja lah. Tidur pun sedap nih. Oh too. no. Another primitive being crosses my path of pain and despair. Can't say I'm not surprised. Just use that gun on me and get it over with, okay? Kenapa orang ini sangat depresi kah? Tapi aman cuy dia. Tapi dia minta tembak, tapi dia aman. Jadi kita biarkan lewat saja ya. Kita biarkan dia meneruskan depresinya sendiri ya. I'll have to continue my path of pain and despair. Ya, kamu harus menghadapi ya. Nggak boleh. Tidak boleh. No, I don't want to go to your stupid planet at all. I just have business there, okay? It's nothing illegal or lewd. Kenapa kamu sangat gugup? Kamu tidak mencurigakan, jadi boleh lewat. Silahkan. Thank you. Ya, tidak ada yang mencurigakan ya, jadi nggak masalah. Apa ini? Cewek, alien cewek ya, predator. Namanya siapa? Ada sedikit perbedaan, tapi kayaknya dia sedang pakai make up ya. Gak masalah kayaknya ya. Tapi alisnya beda cuy. Mungkin alisnya dipotong ya. Mungkin hanya make up ya, jadi silahkan lewat. Oke. Aman kayaknya ya. Look! Oh my god. Salah cuy. Wah, kita mengulang hari kedua cuy. Ya ini orang yang tadi. Ini sama persis ya. Ya sama persis ya. Jadi boleh lewat seharusnya ya. Apakah pengaruh? Greetings, human being. I see passage to your world. Wow. My aims do not violate the laws of your society or physics. Wow. Alien hijau ini sepertinya wow. Oke, tidak ada perbedaan antara muka ya. Dan badannya juga tidak ada perbedaan ya sepertinya. Oke. Kamu mau kemana? Silahkan lewat. A prudent choice for such a rudimentary mind. Well. No, I don't want to go to your stupid planet at all. I just have business there, okay?
Sebentar. Di mana dasimu, ha? Nggak punya dasi dia. Ketinggalan atau gimana? Ya, karena kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang barusan, walaupun ada perbedaan sedikit, harus kita basmi ya. Karena di sini dia tidak punya dasi, jadi mohon maaf, Mbak, tidak boleh lewat ya. Jadi next. Oh no. Another primitive being crosses my path of pain and despair. Can't say I'm not surprised. Just use that gun on me and get it over with, okay? Ini orang yang depresi tadi, cuy. Boleh lewat, karena kamu harus menghadapi depresimu itu sendiri ya. Bukan saatnya untuk meninggal sekarang. Kamu harus bisa menjalani hidup dengan... I'll have to continue my path of pain and despair. Iya, hiduplah dengan bahagia di planetku sana ya. What? Join the ranks of the DBPF. Oke. You'll be Berisik. Hari kedua kayaknya udah selesai seperti biasa. Join the ranks of the DBPF. Kita bersihkan senjata lagi ya. You did better than I thought. You might even turn out to have the right stuff. At least you've managed to last longer than... Kenapa Well, kamu... Never mind. Stay vigilant, Private, and remember, Xenos are sly and treacherous. CO out! Kenapa kamu duduknya seperti itu, bos? Join the ranks of the DBPF. Terus tidur. Day 3. Hari ketiga, coy. Still here, huh? Trainees usually last 1 day at most. Well, anyway, congrats, I suppose? I've got bad news for you. Those eggheads back at the HQ have updated the algorithms. Well, visas aren't automatically verified anymore. Now, you have to compare the ID data with the visa details as well as the photos. The rest stays the same. In case of any discrepancies, don't think twice. Shoot. Oke. Kita dikasih tugas tambahan sama bos kita ya, cuy. Kayaknya disuruh selain cek gambar, sekarang kita harus cek visanya dan paspornya. You've got the hang of it. Stay vigilant. Silakan lewat. I'm just a little defenseless girl flying home on this autopilot-controlled interplanetary ship to see my dear sweet mommy. What? Bahasamu tinggi sekali, bocah kecil. Namamu siapa di sini ya? Tiffany. Oke. Tiffany. Rasnya adalah manusia. Jenis kelamin perempuan dan sebentar. Kill 1979. What? Apa yang kamu bunuh, ha? Bangsa apa yang kamu bunuh, ha? Sepertinya gadis ini berbahaya ya. Ada perbedaan di paspor dan di visanya. Kalau di paspor dia IQ 30. Kalau di visanya nggak ada IQ-nya, coy. Cuma ada kills-nya. 1979. Sepertinya orang ini berbahaya ya. I wanna go home. Curigakan. Quantum Physics 10 tahun tapi bacaannya adalah Quantum Physics, cuy. Fisika kuantum. Profesor saya belum tentu bisa ya mencerna bacaan yang seperti ini.
Bagaimana bos? Pendapat bos? Tanya bos dulu ya. Apa itu cuy? Mata merah cuy. Bos kita kah? Ya, jadi karena di sini killsmu 1979. Jadi mohon maaf ya. Tidak bisa lewat. My protocols and ports are in complete order, Inspector. Sure, you can do a physical check if the procedure says so. Physical check. Baiklah. Bagaimana caranya physical check? Tidak bisa coy physical check. Gak apa-apa lah ya. Kita cek berdasarkan paspor, visa, dan gambar. Cek dulu gambarnya, wajah sama badan. Sama ya. Namanya sama, ras sama, jenis kelamin sama, umur sama. Oke, sama semua. Boleh lewat. Aman. Gratitude expressed. Your performance has been adequate. Yeah. Aman cuy. Next. I don't have time for formalities. I've been What? informed that the Order has a kindergarten on this planet. Order has a kindergarten. Oh, mau ngapain kamu ke taman kanak-kanak? Orang tua, umur 45 mau ke taman anak-anak, ngapain dia cuy? Guru kah dia? Pasportnya sih aman ya. Tuh jenis kelaminnya hilang. Hilang di mana jenis kelaminmu, Pak? Banyakan main harmonika ya sampai jenis kelaminnya hilang ya. Oke, aman kayaknya. Silakan lewat, Pak. Hurry, I must reach them before they grow up. Mau ngapain sih dia ke TK ya, Pak tua ini? Next. Mengerikan. Saya tidak suka dengan tampilan Anda ya. Visanya juga, visanya aman sih. Tapi kamu sepertinya orang jahat ya. Jadi, kita buang saja ya. Apa tadi sih? Cacing dari dunia lain ya. Oke, hari ketiga sudah Join the selesai. ranks of Hari ketiga sudah selesai, cuy. Jadi seperti join biasa the ranks of the kita bersihkan senjata dulu. I personally perused your latest report, Private. And I'm impressed. It's rare to meet a person who can appreciate discipline and follow regulations to the letter. You know, I expect big things from you. Don't you disappoint me, rookie. CO out! Ya, semakin hari bos kita semakin terbuka ya. join the ranks of the DB. Hari keempat, cuy. Mengerikan sekali ini, Hollow cuy namanya. Namanya. Rasnya Hollow. Tapi sepertinya orang baik ya. Katanya mau menyelamatkan orang-orang di planet kita, cuy. Dan paspor dan visanya juga cocok, sama gambarnya juga cocok ya. Jadi boleh lewat. Silahkan. Dia mau buat kultus ya di planet kita. Gak tahu lah ya, terserah. I sincerely hope that I'll find shelter from persistent suitors on this planet.
Oke, ini mau cari shelter dia, mau cari tempat tinggal di planet kita. Kenapa kamu perengat-perengut? Well. Lola de Stalin namanya. Princess. Oke. Mohon maaf ya, Tuan Putri. Jadi di sini ada sedikit perbedaan di sini ya. Di ikat rambut sama di senyumannya yang hilang. Wah. Senyumannya kenapa hilang dan perengat-perengut sekarang? Jadi mohon maaf karena berbeda ya. Jadi Tuan Putri For a different planet! harus meninggal. Hi, let me tell you right away. I know my rights. I don't have to take a breathalyzer. Oh, you just want my ID? Here, take it. Oke, namanya Kota. Rasnya, wait. Rasnya berbeda di sini. Visanya alien tapi di passwordnya cat girl ya. Sebentar. Fotonya sih aman tapi ada perbedaan di rasnya. Jadi baik. Tidak ada yang salah, cuma ras lo aja yang berbeda. Jadi I want to visit a friend. Will you let me through, please? oh, mau hanya cuma mau mengunjungi teman, tidak masalah. Jauh sekali temannya antar planet ya. Apa ini? Ini kelaminnya masih diragukan. Oke, sama ya. Thank you, Boleh lewat. you men. No problem, alien. Why? Why am I always sent to Earth? Why not a planet of cute cat girls? Or tuna fish at least. Gringo. Halo Gringo. Kamu female kah? Kamu perempuan? Apa kamu mau ke planet kami? Mau liburan atau mau apa? Boleh lewat ya, aman. Another boring mission. Misi apa yang kamu jalankan? Tapi aman ya? Oke. What? Nih, Join the ranks of the DBPF. berisik amat. Jadi itu dulu untuk kita pada untuk gameplay kita pada hari ini. Join the ranks of the DB. Sampai hari keempat. Dan mungkin nanti akan kita lanjutkan ke part 2 Join ya. the ranks of the DBPF. Berisik. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan Join the ranks of the DBPF. You'll sampai jumpa. join the ranks of the DBPF. You'll be semi-regularly paid. Accepted by society. Cremated for free, provided your body is found.